अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। एज वी स्पीक मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद में डी चौक के करीब मेरा दफ्तर है। 15 मिनट का रास्ता है मेरे घर से, और मैं जो है वो कोई घंटा लगा के आज यहाँ पर पहुंची हूँ, बिकॉज इस्लामाबाद के अंदर भी ट्रैफिक जैम्स नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा बैरियर्स और डाइवर्जन्स हैं कि सीधा सीधा तो दफ्तर आना जो है वो मुमकिनात में से नहीं है। मेरी टीम 4 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर से सिर्फ एक है जो दफ्तर पहुंच सके। बाकी 3 जो है वो बहुत बहुत देर सड़कों पर रहे, क्योंकि उन्होंने जुड़ा शहर है, आपको पता है कनेक्टिंग सिटीज़ है। बहुत से लोग रावलपिंडी से इस्लामाबाद काम करने के लिए आते हैं, वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद एंटर ही नहीं हो सके। ये तो मैं बड़ी छोटी सी 2 मिसालें दी हैं मैंने आपको, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह की बड़ी दिल दहला देने वाली मिसालें भी हमें पता चली हैं, जहाँ पे लोग जो है वो अपने प्यारों को अस्पताल नहीं लेके जा सके। सड़कों पर हार्ट अटैक्स की स्टोरी सुनी है, बारातें वापस जाने की और बारातें और शादियां पोस्टपोन होने की कहानियां और किस्से हमने सुने हैं। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है 80 लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है उनका ये क्लेम है कि 80 लोगों के साथ इनकलाब लेकर आ रही है, और इनके पास तो किसी किस्म की ना कोई मैन पावर है, ना कोई स्ट्रेंथ है। बिला वजह कि एक हंगामा है, कोई तो इनकी कॉल पर निकला नहीं है। उन्होंने कहा कि 250 लोगों का 2.5 दर्जन लोगों का मेरा ख्याल है काफिला लेकर जरताज गुल साहिबा ने जो एक्टिंग की है, तो मैं उनको उस एक्टिंग के लिए सलूट करती हूँ और सीखना चाहती हूँ। नज़मा बुखारी साहिबा जो है वो फरमा रही थी, और 80 लोग हैं, कॉल पे कोई निकला नहीं है, 2.5 दर्जन लोग लेकर वो आ रहे हैं, तो उसकी वजह से इस मुल्क की तमाम बड़ी शाहराहों को मुरम्मत के नाम पर बंद कर दिया गया। सारे बड़े शहरों की अंदर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील किया गया। बैरियर्स लगा के जो एक आम आदमी की जिंदगी है उसको मुश्किल अजीरन बना दिया गया। एयरपोर्ट जाने के रास्ते नहीं मिल रहे लोगों को। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, लोग एयरपोर्ट पर स्ट्रैंडेड हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। जिनकी फ्लाइट्स हैं उनको एयरपोर्ट पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। इट्स अ कियोस, और ये कियोस आपने क्रिएट किया है बकौल आपके 80 लोगों के इनकलाब को रोकने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जो 2 बातें ना ये आपस में बैठती नहीं है। फिर दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 80 लोगों के इनकलाब को रोकने के लिए कल से 60 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये हुकूमत कर चुकी है, और 20 मुख्तलिफ जो इनके लोग हैं उनके जरिए करवा चुकी है। तो ये इतने ही 80 लोग हैं, तो उनकी इतनी परेशानी आप लोगों को क्यों लाहक है? आप ये जो इस तरह के हथकंडे हैं सड़कों पर कंटेनर लगा के रोकने के, जहां जहां से काफिले चले हैं इस वक्त इस्लामाबाद के करीब है, वो कितने हैं मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रही, लेकिन वो इस्लामाबाद के करीब पहुंच रहे हैं, और साबित होता जा रहा है कि वो चाहे क्लैशेस के बाद पहुंच रहे हैं, चाहे वो जिस भी तरीके से बैरियर्स को अबूर करके पहुंच रहे हैं, काफिले इस्लामाबाद के करीब करीब आ रहे हैं। वो 10 लोगों के हैं, वो 10,000 लोगों के हैं। विदाउट गोइंग इनटू दैट डिटेल, मैं सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि जो बैरियर्स आपने लगाए हैं इनका क्या मकसद है, ये क्यों लगाए हैं? अच्छा, मैंने आज ट्वीट भी किया है, जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, उनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो बुशरा बीबी साहिबा के पीछे ऑब्सेस कर रही है। मैं बड़ा एहतराम है मेरा नज़मा बुखारी के लिए, बड़ी सीनियर सियासतदान है, लोगों के बीच में जाकर सियासत करने वाली जीरक सियासतदान है, गहरी निगाह है उनके मुल्क के पॉलिटिक्स के ऊपर। लेकिन ये जो एक झुंझुलाहट है जो कुछ लोगों की हुकूमत के जब वो बोलते हैं उनमें नजर आ रही है, उसमें अब मुझे लगता है कि नज़मा बुखारी साहिबा जो है सर फहरिस्त हैं। अब आई डोंट नो कि ये जो तर्ज है गुफ्तगू का, बात करने का, ये पसंद किया जा रहा है नून लीग के लीडरशिप हुकूमत के टॉप टीयर्स के अंदर। तो हुकूमत के कुछ बड़े सेंसिबल और बड़े पुराने लोग जो है उस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो गुफ्तगू थी वो ये थी जी कि PTI वाले कह रहे हैं जी हम 1 लाख बंदे ले आए, हम जो है वो बाहर निकल के कर देंगे, इनकलाब ले आएंगे, ला। कैसे बेफिटिंग है ये तरीका? ये जो मौकरी है जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की है, ये एज इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की तर्जुमान होने की हैसियत से सूट करती है आपको? फिर बुशरा बीबी के ऊपर ऑब्सेस करना, ये कहना कि जब आप मुबारक को घरेलू खातून नहीं रही, खुल के सियासत करें, अब आपके साथ सियासत करने का और खेलने का मजा आएगा। तो बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग भी इलेक्टेड नहीं है, और पंजाब जो है उस वक्त अनइलेक्टेड औरतों के हाथ लग गया है। तो वो भी ये कह सकती हैं कि मैं भी इलेक्टेड नहीं हूँ, मैं भी सियासतदान नहीं हूँ, ये भी अनइलेक्टेड औरतें हैं, तो मैं भी अब इनके साथ खेलूंगी, मजा आएगा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ हैं, आप उनको सही समझते हैं या गलत समझते हैं, मेरा उनके साथ बड़ा इख्तिलाफ हमेशा उनके कोर इश्यूज के ऊपर या कोर जो नैरेटिव्स हैं उनके ऊपर रहा है। मेरे प्रोग्राम्स विटनेस हैं उसके, हम लोग हमेशा उनको क्वेश्चन करते हैं, काउंटर क्वेश्चन करते हैं, उनके नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर इसको बिल्कुल हर तरह की पॉलिटिक्स साइड बिल्कुल प्लेन उसके ऊपर रख के देखते हैं, पैमाने के ऊपर इसको मेजर करते हैं सिचुएशन को, कि इमरान खान इस वक्त जेल में है, उनकी 3 बहनें, उनकी एक अहलिया है, क्या उनकी फैमिली से ये राइट लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए कि वो अपने घर के एक फर्द के लिए प्रोटेस्ट ना करें?
وہ باہر نہ نکلیں. کیا اس ملک کی پالیٹکس کے اندر پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگ سیاستدانوں کے خاندان ان کی رہائی کے لیے اور ان کی بازیابی کے لیے یا فار ڈفرینٹ سچویشنز ان کی کسی بھی قسم کی انکارسریشن کے خلاف سڑکوں پر نہ نکلے ہوں؟ کیا بی بی نصرت بھٹو صاحبہ پہلے اپنے شوہر کے لیے اور اس کے بعد پھر بیوی نے سڑکوں پر آ کر سیاست نہیں کی ہے؟ کیا کلثوم نواز صاحبہ آپ کی اپنی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، کیا انہوں نے سڑکوں پر نکل کر سیاست نہیں کی؟ اور میں آئی ریلی ہیو ٹو سے دس کہ شی واز ویل ریسپیکٹڈ تھرو آؤٹ ہر لائف اینڈ لیٹر آن آلسو for doing what she did, for contributing the way she did. جب پولیٹیکل اس وقت کی اسٹرگل چل رہی تھی اور وہ نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی تھی، تو اس وقت بھی اگر اسی طرح کہ آپ کے اوپر طنز کیے جاتے اور تانے تشنے دیے جاتے آپ کو جی کہ وہ کیوں نکلی ہیں، وہ تو گھریلو خاتون ہے، گھر پہ جا کے ہانڈی چولہا کریں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک کامیاب سکسیسفل پبلک فگر ہو کے آپ کو اس طرح کی باتیں ایک خاتون کی کنٹریبیوشن یا اس کی کسی اسٹرگل کو بلٹل کرنے کی کوشش، پہلے تو وہ ویسے ہی غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر وہی اگین کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے اور کچھ نہیں تو آپ موق کریں کسی کو کہ جی ملک کو ہم بچائیں گے. آئی مین ایک عام ٹویٹر پہ ٹرول یہ کام کرے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک انفارمیشن منسٹری ایک صوبے کی اگر اٹھ کر اس طرح سے ایک ٹرول کے لیول کے اوپر آ کے کسی اور کے بارے میں گفتگو کریں، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ لا 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 اور ملک، اور آخری جو جملہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اور خیر کرے، تو میرا خیال ہے کہ ان بیکمنگ لگا مجھے جو رویہ یا جو کچھ بات کی گئی. باقی حکومت کا رویہ آپ انٹیریئر منسٹر کو اٹھا کے سنیں، آپ انفارمیشن منسٹر کو اٹھا کے سنیں، بڑا انٹرسٹنگ تھا. کل چار صاحب کے لیے بھی اگین آئی ہیو گڈ ریگارڈ، ہائی ریگارڈ فار ہم. لیکن کل بھی میں نے دیکھا کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ ان کی کوریج ایکسکلوسیو چل رہی تھی، جس میں وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر خود ڈرائیو کر رہے تھے اور دکھا رہے تھے کہ کس طریقے سے اسلام آباد میں اس وقت بڑا اچھا فیملیز کے لیے بڑا انکریجنگ اور اچھا ماحول ہے، اور فیملیز باہر نکلی اپنا ویکینڈ اور اپنا سنڈے انجوائے کر رہی ہیں اور کوئی ڈسٹرپشن نہیں ہے. میں اس وقت بھی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں عطا طارق صاحب، کہ آپ نے اس ملک کے فیڈرل کیپٹل کو پریکٹیکلی ایک فورٹریس بنا دیا، ایک قلعہ بنا دیا ہے. انڈر سیج لگ رہا ہے اسلام آباد مجھے. میں اس وقت اسلام آباد میں رہتی ہوں اور میرے لیے بہت ویئرڈ قسم کی فیلنگ اور وائب ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کے ایک ایسے شہر کے اندر ہوں جس کو چاروں طرف سے وہ کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، اس کا رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے باقی ملک کے ساتھ، جیسا کہ اس ملک کے باقی شہروں یا صوبوں یا ضلعوں کے لوگوں کو آنے کے لیے یہاں پر ویزا درکار ہے، اور مجھے باہر جانے کے لیے بھی ویزا درکار ہے، کیونکہ آئدر وے نہ انٹر کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ اور نہ ایگزٹ کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. ایک ایسی سچویشن کے اندر جب قافلے ابھی چلے ہیں، کچھ دن کا 1-1.5 بج رہا تھا، اڑ کے تو کسی نے آنا نہیں تھا، شہر آپ نے چاروں طرف سے بند کر رکھا ہے، ہر طرف سے بند ہے شہر. آپ اسلام آباد میں جائیں، کرفیو کا عالم ہے اس وقت باہر سڑکوں کے اوپر. تو آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ اس وقت بہت امن شانتی اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ تو سر وہ بھی پہنچیں گے، آج رات کو پہنچتے ہیں، کل پہنچتے ہیں، وہ تو میں نے کہا نا وہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے موڈ میں چلے گی پی ٹی آئی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے سچویشن کو گیج کر لیا ہے کہ انہوں نے ہمارے خوف سے، ہمارے ڈر سے پورے ملک کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. سو وائی ناٹ play with it and let's see کہ کب تک اس سب کچھ ساری چیزوں کو جامد رکھ سکتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تو پھر بڑی اچھی ہے. وہ عارف علوی صاحب نے جو کہا ہے کہ ہمارے احتجاج کو یہ خود کامیاب کر رہے ہیں، آئی ول ہیو ٹو اگری ود ہم کہ یہ حکومت نے خود ان کے احتجاج کو کامیاب کیا ہے. تو پھر اس ایک ایسے دن کے اوپر باہر نکل کر سڑکوں پر یہ کہنا کہ یہاں سب کچھ اچھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اگین انبیکمنگ تھا. آپ نے ایک شہر کو بند کر کے اس کا یہ حال کر دیا کہ سڑکیں سائیں کر رہی ہیں. اٹ ڈزنٹ گو آن ٹو شو اینی تھنگ. کوئی اس سے اچھی بات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی. جو لوگ اسلام آباد میں روٹین میں پنڈی سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے ویکینڈز کے اوپر کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی کے لیے، کل تو وہ بھی نہیں آ سکتے. تو پھر اسلام آباد میں تو اچھا ہی ہونا تھا، سب کچھ ہونا تھا. یہ تو موب کو اس پوائنٹ تک مت پہنچنے دیں جہاں پر میں لائٹ نوٹ کے اوپر بھی کوئی بات آپ کو نہ کہہ سکوں اور آپ مجھے نہ کہہ سکیں، کیونکہ سچویشن وہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب جب آپ شیئرنگ کریں گے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. ملک میں سے مختلف جگہوں سے جو ویژولز آ رہے ہیں، جن لوگوں کے اوپر شیئرنگ ہو رہی ہے، جہاں پر بھی کوئی ہاتھا پائی ہو رہی ہے، اس ملک کی جو پولیس ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں اور جو پروٹیسٹرز ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، وہ آمنے سامنے ہیں. یہ ویژول کسی بھی صورت میں کسی کو کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو موب کو یہاں پر نکلنے سے پہلے ہی، اگر کیونکہ یہ اپنا جو اپنے عزائم تھے بڑے کلیئر کر چکے تھے، پلان بتا چکے تھے، پہلے ہی انگیج کر لینا چاہیے تھا. پہلے انگیج نہیں ہوا تو اب انگیج کرنا چاہیے. حکومت ہر سطح پر کہہ رہی ہے ہم کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. بیرسٹر گوہر کی آج ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے فردر اجازت لی ہے مذاکرات کے لیے، اور عمران خان کہتے ہیں جی کہ اگر ہمارے ایشوز کے اوپر بات ہوگی تو ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. گاڈ نوز بیرسٹر گوہر کس سے مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ آن دا فیس آف اٹ وہ کہتے ہیں وہ حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں.
हैं। खान साहब ने कहा था हम इक़्तिदार वालों से मुज़ाकरात करेंगे, नहीं करेंगे, इख्तियार वालों से मुज़ाकरात करेंगे। अब अगर ये मुज़ाकरात विज़-वी एस्टैब्लिशमेंट हो रहे हैं विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो फिर गवर्नमेंट इस पूरे लूप में कहीं आती नहीं है। फिर जब गवर्नमेंट इस पूरे लूप में कहीं आती ही नहीं है, तो फिर इतना आगे बढ़ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो धड़ाधड़ एक के बाद दूसरा, कहने को और कुछ नहीं है, एयर टाइम पूरा जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपने अपोनेंट को सारी पब्लिसिटी दे रहे हैं, उन्हीं के बारे में मुसलसल बात कर करके, वेयर इज योर स्ट्रैटेजी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो मुज़ाकरात अगर नहीं हो रहे तो फिर तो इसकी बड़ी क्लियर वजाहत की जाए। अगर तो बैरिस्टर गौहर की बात मानी जाए और मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर अगर आपसे नहीं हो रहे तो फिर आप थोड़ी सी बैक सीट ले लें, जो मुज़ाकरात करें उन्हीं को सिचुएशन को हैंडल भी करने दें। लेट्स सी कि वेयर दिस गोज एंड वेयर दिस लीड्स अस। और सबसे आखिर में ये कहना चाहूंगी कि इंतहाई मज़े का खेज बात है कि यूक्रेन को अमेरिका बना के पेश किया जा रहा है कि जैसे अमेरिकी सदर जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। बेलारूस या कोई भी मुल्क जब हमारे मुल्क में आएगा, हमारे मेहमान है, काबिल इज्जत है, लेकिन जो आप पोस्ट करने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर सिर्फ हंसी आती है और कुछ नहीं होता। सो आई थिंक कि आने वाले अगले 20-24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। इस मुल्क को, फेडरल कैपिटल को तो आपने खुद अंडर सीज किया हुआ है, इस पूरे मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल क्रिएट ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए प्लीज इनके साथ इंगेज करें। इस मुल्क में रहने वाले उस शख्स का भी कोई कसूर नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका हक है। इस मुल्क में रहने वाले उस शख्स का भी कोई कसूर नहीं है जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा और वो अपनी जिंदगी के जो रोजमर्रा के मामूलात हैं उनको आगे बढ़ाना चाहता है लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा सक रहा। सो आई थिंक के ये मशवरा और ये बात जो है हर किसी की तरफ से मिल रहा है, बट आई रियली होप एंड प्रे कि इसका कोई असर भी होगा जहां पर असर होना चाहिए। आज के इस ब्लॉग में बस ये कुछ, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।